مرحبا بكم الناس الكل في برنامجكم الجديد على قناة حنبال الخاص بالتكنولوجيات الحديثة والمستقبلية. آخر لي نوفوتي، أهم لي زابديت والأخبار الحصرية ما تلقاهم كان في تيك ذيس. معكم أنيس الغول وهذا سمير حلقتنا اليوم كونيكسيون. الحدث الأسبوع اللي تعدى هو الموبايل وورد كونغرس 2015 في برشلونة. تونسي مقيم بالخارج صاحب اختراعات خارقة للعادة في انترفيو اكسكلوزيف. آخر الاكتواليتي للويب. الجيك ويك. ومنزل المستقبل في House of Tomorrow. أهم الأحداث في الأسابيع الفارطة تتمثل في الموبايل وورلد كونغرس 2015 اللي اكتشفنا به برشا تليفونات جدد، وبالطبيعة الكينوت اللي مازال كي صار ديرنييرمون الأبل واكتشفنا فيه الأبل واتش، ان كونسونتري نتاع تكنولوجي نكتشفوه في فريش نيوز. أول ما نبداو به اليوم هو البرودوي الخاص بألكاتيل، هو الون تاتش ايدول 3. الفورمات المقترح هو 4.7 و 5.5 بوس، والتليفون هذا ديستيني أكثر للبوبليك جون، خاصة وأنه الكونستركتور ركز برشا على الكونتوني ملتي ميديا. الإكران IPS LCD والافيشاج فول HD، والموديل الكبير فيه بروسيسور سناب دراجون 615 و 2 جيجا رام، أما الموديل الصغير فيه سناب دراجون 410. المصورة 13 ميجا بكسل سوني IMX 214، والكاميرا فرونتال فيها 8 ميجا بكسل، 16 جيجا دو ستوكاج، ويهز حتى ل 128 جيجا بالميكرو SD، وسومو ب 250 €. جايوني هو كونستركتور شينوا مازال ما تعرفش برشا، لكنه تحصل على شهادة أجود تليفون ذكي العام 2014 بالإي لايف 5.5. واليوم جايوني قدم لنا الإي لايف S7 اللي لابيسور نتاعو ب 5.5 ملم. Écran AMOLED 5.2, 180 pixels, 2 Go de RAM ou 16 Go de stockage interne. Capteur optique فيه 13 ميجابكسل والفرونتال فيه 8 ميجابكسل. البطارية هي أكبر ما فما في عالم السمارت فون، وتسمح بريدكسيون 55% من الكونسوماسيون دينيرجي. دونك ينجم يشد نهارين دو شارج باش يهبط في الأسواق العالمية في 18 مارس بسوم يقارب ل 400 €. HTC SNET قدم لنا 3 جينيراسيون من الجام فار نتاعها ال HTC One M9 اللي فيه بروسيسور سناب دراجون 810 و 3 جيجا دو رام، écran Full HD 5 بوس، والكابتور اريير نتاع الكاميرا فيه 20.7 ميجا بكسل. ديزاين حلو برشا، يحتوي على دي زو بارلور بوم ساوند موجودين جوست تحت الإكران بسوم 750 €. وفي نفس الكونفرنس HTC قدمت لنا التجديد اللي يتمثل في الكاسك دو رياليتي فيرتويل HTC Revive. معناش عليه برشا معلومات، لكن نعرفوا انه الغافريشيسمون باش يكون ب 90 هرتز، والامبرسيون كما قالت HTC دو جامي فيو. زيد سمعنا انه فما بارتناريا مع فالف. Revive يخرج ان شاء الله عام السنة. جا وقت الميجا سمارت فون، او كما يحبوا يسميوه برشا ناس الفابلت الميديا باد X2 لهواوي. الكل محبي لي زيكرون جيون ديزاين ما بعدش برشا على الإكس 1، لكن زادوه شويه فينا في الإكران. إكران IPS 7 بوس 1920 par 1200 بيكسل. البروسيسور هو النوفوتي الكيرين 930 اوكتوكور، 2 جيجا هرتز كادونسي ومعاه 2 جيجا دو رام. الكام اريير فيها 13 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل. الكام افون باش يكون دوال سيم ويحتوي على الاندرويد 5.0 ليلي بوب، وسومو باش يكون ما بين 400 و 500 €. ال LG سني حضورها كان محتشم شويه، قدمت لنا ال LG ماغنا وال LG سبيريت، زوز تليفونات 4G بديزاين انكورفي، l'écran كبرو 5 بوس 720 HD. الكاميرا فرونتال فيها 5 ميجا بكسل، البروسيسور كواد كور كوالكوم كادونسي 1.2 جيجا هرتز. شفنا زاد ال LG واتش urban
سمارت واتش ميد ان ال جي تدور على الاندرويد وير، ما فيهاش الان اف سي وما فيهاش الجي بي اس، ديزاين حلو يتشبه المونجالا كلاسيك. وال جي قالت انه في وسط المونجالا فما ان كومبوزون ميستير باش تقع الاكتيفاسيون تاعو وقت الميزاجور الجديده نتاع اندرويد وير. التليفون اللي استناوه الملايين والإجابة على الآيفون 6 كانت من عند سامسونج اللي قدمت لنا موش تليفون بل زوز وحوش، الاس 6 والاس 6 ايدج. écran Super AMOLED 2560 par 1440 pixels والprocesseur unicommande octa-core 64 bits Exynos gravé en 14 nanomètres. Appareil photo fit 16 mégapixels, 3 Go de RAM, 32 ou 64 ou 128 Go de stockage. التابلت الحدث اللي استناوها الملايين، تابلت سوني اكسبيريا Z4 haut de gamme, écran 2K 10,1 pouces, l'épaisseur متاعها 6,15 mm وتوزن 389 غرام، écran IPS 2K 2560 x 1600 pixels, anti-trace والبروسيسور متاعها Snapdragon 810, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage وزيدهم ان سلوت تاع SD card. تابلت ريزيستانت للماء والغبره وفيها كام افون 8 ميجا بيكسل والاريير 5,1 ميجا بيكسل باش تدور على الاندرويد 5.0 ليلي بوب، وسومها باش يتراوح ما بين ال 550 يورو ويخلط حتى ل 750 يورو مع الباك الخاص اللي نلقاو فيه الكلافي الخاص بها. أخيرا زدنا قرينا وعرفنا أكثر على الأبل واتش ونقص عدد التساؤلات حول ساعة أبل الذكية. واللي عندها ديزاين حلو، مش كبيره ومش صغيره، والفينيسيون مختومه بالكدا، الانترفاس سهله ومزينه، والبريزون ما تاخوش برشا وقت. سومها باش يتراوح من 399 يورو حتى ل 1249 يورو. هو تونسي مقيم بالخارج تحديدا في مدينة جنيف في سويسرا. انوفاتور وانجينيور، عنده شركة اسمها مير تكنولوجي، عنده بالماريس كبير برشا، رجع لتونس ديرنيامون يحب يتقدم بها تكنولوجيا إلى الأمام. من أهم اختراعاته الباينري سكرين. ليديز اند جنتلمان نقدم لكم السيد سفيان الربحي في ساينس تك. ساينس تك. ربحي سفيان من جنيف، تونسي بالطبع. Je suis ingénieur de formation, spécialiste dans la robotique mobile, industrielle et surtout la robotique pour la sécurité donc, humaine. Nous avons développé pour le compte de l'Agence spatiale européenne un robot qu'on a nommé Spiderbot. الروبو هذايا متكون من 8 عجالي donc 8 roues. Chaque roue elle est indépendante et capable de grimper des murs qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. Elle est aussi capable de scanner donc l'environnement qui va évoluer dedans. L'environnement هذايا ينجم يكون un terrain complètement accidenté ou bien même des escaliers ou même des gros rochers, donc il peut grimper tout genre d'obstacles. Par erreur, donc s'il n'arrive pas si son scanner ne permet pas donc de grimper donc un obstacle, il va essayer de contourner cet obstacle et puis évoluer par la suite dans d'autres, c'est-à-dire dans d'autres directions. Nous avons aussi développé un autre robot. Il assiste les personnes âgées dans des Fidar al-Ojaz, donc dans les EMS.
Ce robot, il parle 18 langues. 18 لغة من جملتهم العربية بالطبع. ومتكون من il est composé de plusieurs équipements médicaux comme un tensiomètre, un oxymètre. Il a aussi même on a développé aussi pour lui une caméra thermique. Cette caméra, elle permet par exemple de mesurer à distance la température corporelle des patients. Elle est en permanence connectée à un serveur qui est géré par un groupe de médecins, gérontologues et gériatres aussi. J'étais à cette époque-là étudiant au Polytechnique et il y a eu le directeur technique d'une marque très connue de café. Le monsieur, donc, il est venu voir un professeur à l'école Polytechnique et il lui a proposé une idée qu'il avait de faire des petites capsules, des monodoses, et de faire des cafés donc, en monodose. Je pense que tout le monde maintenant sait de quelle marque je parle. Jena, le professeur, Jena, il a choisi 5 personnes comme ça, parmi son équipe. Il a dit, bon voilà, je vais vous donner un projet qui va durer à peu près 2 mois. Je veux qu'en 2 mois, vous me réalisez cette idée qui a été brevetée par l'école polytechnique elle-même à cette époque-là. Et ce projet, donc, il était pour l'État suisse, à cette époque-là, pour l'État suisse, il a rien coûté. Il a coûté seulement le salaire du professeur. Une fois que le projet est arrivé donc, à sa fin et puis que le résultat était plus que bien en tout cas, je vous laisse réfléchir un tout petit peu sur le prix de ce projet qui était vendu donc à cette marque. Et le projet était vendu à 42 millions de francs suisses. C'est-à-dire 42 millions de francs suisses, autrement dit 82 millions de dinars, 82 milliards de millimes tunisiens. Alors la société Mir Technologies que je représente, elle n'a pas fait que dans la robotique mobile. Le binary screen qui m'apporte comme donc écran double face transparent en mode éteint qui est tafi, l'écran il est transparent. Autrement dit, comme quelques dixièmes de millimètre. Dixièmes de millimètre exactement, c'est 0,3 mm. Cela dit qu'on peut installer cet écran sur des vitrines. Un passant qui passe à côté de la vitrine en utilisant un capteur de détection par exemple humaine ou bien détection de mouvement, et la vitrine, elle se transforme en fraction de seconde en écran. Bien sûr, l'observateur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que j'ai réussi à lui passer ma publicité à travers une simple transformation de vitrine vers un écran. ونشكركم كثير على اللي سمعتوني وان شاء الله كما قلت من الاول علاش لا مش تونس نولي وقتها يجيو بليزيور بيرسون يحكيو على حاجات كيما هكايا ويكونوا الريزولتا نتاعهم الكل لتونسنا اللي نحبوها الكل وان شاء الله j'arrive à donner tout ce que je peux à mon pays, juste parce que c'est le seul pays que j'ai. من اهم لقينا الجمعه هذه على النت لي سيت لي بلوز اوريجينو لي فيديو اللي عملوا اكثر بوز الجمعه هذه نكتشفوهم في الويب انفو. ويب انفو buildwithchrome.com سيت ياسر اوريجينال يفكرنا بصغرنا وبالليغو وتركيب الديار والكرهب. هوني نجموا نخلقوا اي فورم نحبوا عليها ونبارتاجيوها مع لي زانترنوت على السيت او على لي ريزو سوسيو.
spacecraftforall.com. في عام 1978 النازا بعثت ساتليت ISEE-3 باش يدرس لي زانتراكسيون ما بين الشمس والأرض، وبعد 36 سنة اليوم نجموا نعاودوا نشوفوا التراجيكتوار نتاعو اللي عملها قبل، ولا حتى البوزيسيون نتاعو اليوم اون طون ريال. اون ابليكاسيون ما نعرفش اش نقول عليها، لو كان جات موجوده وقت الباك نتاعي راني توا نقرا في المريخ. تصوروا اي ايكواسيون نسكانيوها فوتوماث تحلها وتعطيكم الحل وحتى التفاصيل الممله واللي كالكول الكل بالمرحله بالمرحله. هذه هي فوتوماث سمارت كاميرا كالكولاتور ديسبو على الاي او اس الاندرويد والويندوز. ونكملوا بكالكو فيديو اللي بلو فيو على النت الجمعة هذه، ونذكركم أنكم تلقاو لليان الكل على صفحتنا على الفيسبوك Take This. What's mine? Every time I come and hit you with a little bit of killer, but I know that you can never see me, little nigga, while I'm at the top. I will never stop on a nigga pop. See the way I run it and leave a nigga better. Know that when I do my thing and I bang, with a boom, with a bomb and a bang. Everybody know that when it comes to this shit, I gotta spit, motherfucker, better crown me king. Take this. لي جيك هما زاد عندهم الروبريك نتاعهم في الاميسيون نتاعنا، احسن الافلام، احسن لي سيري، احسن لي جو فيديو واحسن لي جادجت، تكتشفوهم في جيك ويك. Geek Week. لو جو دو لا سمان اخترنا لكم ان سرفايفل هورور ريزيدنت ايفل ريفيلاسيون 2 من انتاج كابكوم، يتلعب اون سولو او اون كوبيراتيف. فين جوار يتقمص شخصية كلير او باغي في مغامرة مرعبة ومخيفة على الطريقة الكلاسيكية. خرج على البي سي، البلاي ستيشن 4، الاكس بوكس 1، البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360. لو جادجت دو لا سومان هو ذا سيكريت براسلي. الفيديو خرجت عندها شهرين وعملت بوز كبير. فما سيت خاص بالبرودوي فيه تفسير للتكنولوجيا الجديدة هذه، واللي تتمثل في امبورتاسيون تاع الكونتوني لاي تليفون على ايدينا. اكران فيرتوال كيف تمس الجلده اللي تتحول لنوع نتاع اكران تاكتيل. برشا عباد قالوا انه السيكريت براسلي ما يكون كان فيك، على خاطر يقولوا انه تكنيكمون الحكايه صعيبه ياسر. على كل الايام القادمه تقدم لنا الاجابه على السؤال هذا.
لا سورتي سينما الجمعة هذه فيلم شابي من بطولة هيوب جاكمان وسيغوني ويفر. في مستقبل قريب الشعوب باش تولي محكومة من بوليسية روبوتيزي 100%. Vincent Moore is a former soldier. The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable. The Scout's creator, Dion Wilson, sees a rich future. What interests me is a machine that can think and feel. I don't want to die. I want to live. If you want to survive, Chappie, you must fight. Mayhem downtown as police have begun shutting down. You had my pizza. You think you're real? شابي واحد من البوليسية درويد يقع اختطافه الغوبروغراماسيون نتاعو من جديد ويتحول أول رجل آلي يحس ويخمم وياخذ قراراته وحده، وهذا اللي مش باش يعجب برشا ناس. I am Chappie. The Walking Dead اللي قاعدة تتعدى تو على الاي ام سي في السيزون 5 متاعها، واحدة من لي سيري ناجحة جدا في أمريكا والعالم. سمعنا أنه آخر إبيزود لسيزون 5 باش يكون محزن برشا على الرغم من عنوانه كونكور اللي يدفع للتفاؤل. سمعنا زاد أنه آخر إبيزود باش يدوم 90 دقيقة كاملة، أي أكثر من دوبل pour plus de plaisir. السيري اللي واحد من أبطالها يحمل اسم نورمان ريدوس الياس داريل ديكسون، واللي باش يكون البطل في جو كونامي جاي اللي اسمه سايلنت هيلز. زعما شنو باش يشبهوا ما نزلنا بعد 20 و30 سنه لقدام، دي ميزون كونكتي وذكيه في هاوس اوف تومورو فيوتشر هاتك. Future Tech.
البريك نتاع الجمعه هذه وفات تنجموا ترجعوا لاكتيفيتي نورمال نتاعكم وتنجموا تشوفونا على الباج اوفيسيال الموجوده على الفيسبوك لا باج تيك ذيس وتخلوا لنا ملاحظاتكم ان شاء الله احنا ملتقانا الجمعه الجايه دي كونيكسيون تشاو تشاو